kriteria pemarkahan untuk para peserta malam ini. Mereka akan dihakimi berdasarkan kecantikan atau beauty, dan ini membawa markah besar sebanyak 35%. Selain daripada itu, juga turut dinilai adalah dress code, contemporary dress only, creativity, design, style, theme of the dress and appropriateness. Dan ini membawa markah sebanyak 20%. Dan juga akan turut dinilai kerana kita akan juga mengadakan talent show, adalah talent presentation dari sudut technicality, ability, difficulty dan creativity. Dan ini membawa sebanyak 20 markah. Dan juga turut menilai IQ public speaking contestant kita sebanyak 15 markah. Dan selain daripada itu, yang juga turut menyumbang markah adalah catwalk, showmanship, stage presence 10 markah. Dan semuanya membentuk 100 markah in total. Dan pada malam ini sudah seperti syarat untuk menyertai talent ini merupakan single Malaysian Dayak ladies yang berumur antara 18 hingga 30 tahun dan sudah semesti merupakan winner ataupun juara of division or district level beauty pageant across Sarawak. And before that, tonight's competition will be conducted in 2 stages. The first stage will be the talent competition, where all the ladies are going to show us their unique talents, their creativity and effort will be judged accordingly. Next up, we will move on to the second stage of the competition, which will be the contemporary gown segment. This part of the competition is where our contestants will show us their beauty and elegance, members who walk in spectacular dress. During this segment, the ladies will undergo a question and answer round. To be the new Miss Kawai Sarawak, she's not only be the most beautiful, but also be able to command attention by her words. Nomor 10, Alvin Alexandra Anak Moses. Ajak Lama Iban ialah sejenis tarian tradisional masyarakat Iban di Sarawak yang mempunyai nilai budaya, spiritual dan sejarah yang mendalam. Ia lazimnya dipersembahkan dalam majlis-majlis adat seperti Hari Kawai ataupun menyambut kedatangan pelawan Iban yang pulang dari peperangan atau layang. Tarian Ajak Lama Iban bukan sekadar persembahan seni, tetapi merupakan lambang penghormatan kepada roh leluhur serta simbol keberanian dan kekuatan pahlawan Iban. Tuan-tuan dan puan, kita tampilkan peserta nomor 10, Alvin Alexandra Anak Moses. Pastor and greetings everyone. I am Alvin Alexandra Moses, 20 years old and proudly represent Batong Division in Miss Kawai Sarawak 2025. Now, I will perform Ajak Lama into Iban. Thank you.
and gentlemen, now for the second round of our contestant will be wearing a contemporary ethnic inspired dress designed by their own designer of dress. The judges will be looking for the poise and elegance alongside their beauty and inspiring stories behind their dress design. Remember, it is not totally about the dress but how you wear the dress. Ladies and gentlemen, are you ready? Adakah anda sudah bersedia? Bala penyokong-penyokong, bala siapa tahu, dah bersedia kita? Mereka sebenarnya bersedia, cuma sedikit kedinginan sebab maklum saja baru. Dinginnya agak kuat. Jadi kita kena hangat-hangatkan suasana. Boleh ya? Boleh. Ayo kita mulakan. Dan seterusnya kita tampilkan guna peserta nomor 10 merupakan Kumam Kawai Petok 2025. Ini dia Alvin Alexandra Anak Moses. Berbangsa kejukan Iban Indonesia, berasal dari Kapit, Sarawak, berusia 20 tahun, berketinggian 160 cm, dengan berat badan 55 kg. Merupakan pelajar Bachelor of Civil Engineering dari Unimas. Gemar menari, fasih, bahasa Malaysia, English, Iban dan bahasa Indonesia. Dan hobi, suka ngajar dan baking. Nama busana yang dipakai, The Kalung Udok Perang, direka oleh Jun Udan. Busana kontemporari ini diinspirasi daripada kalung atau corak motif tradisi masyarakat orang Ulu. Merupakan salah satu seni peninggalan zaman bersama yang masih dipandang tinggi oleh kaum tersebut. Masyarakat orang Ulu percaya bahawa motif ini mempunyai roh atau semangat yang mampu membantu, melindungi dan sebagainya. Dalam masa yang sama, seni kalung adalah contoh seni yang dapat memberi pengajaran dan kesedaran dalam hidup, terutamanya dari segi penghargaan alam sekitar, emosi, psikologi dan kemadunan bangsa. Ladies and gentlemen, we will be moving to the final question and answer round. Ladies and gentlemen, this final round will determine who will be the new Miss Kawai Sarawak 2020. They will answer a question from the judges and only have one chance to deliver their answer. The judges take this final round seriously to produce a quality queen who will be the best ambassador of Miss Kawai Sarawak 2025 that instill a good communication skill. Baik, untuk sesi ini kita akan menguji IQ para peserta, di mana nanti kita akan meminta setiap peserta mencabut soalan-soalan dan akan menjawab soalan itu. Are you ready, Lina? Ya, betul. Let's go. Okay. Baik, kita beralih ke peserta nomor 10. Silakan. Question number 7. Question number 7. How do you deal with failures and criticism? How do you deal with failures and criticism? Thank you for the question. Good evening, everyone. I see failures and criticism as lessons, not setbacks. I reflect, learn, and use them to improve and enhance myself. They make me stronger, more humble,
and more humble and more grow into to be myself, to be the best version of my life. So therefore, never afraid to fail because failure is a great teacher for your future. Thank you. Terima kasih peserta nomor 10. Bertenang. Kita tahu anda sudah tak sabar-sabar bertenang. Baik, kita mohon ketiga peserta yang masih stay ini rapatkan sedikit kedudukan. Rapatkan sedikit, ketiga-tiga kontestan rapatkan diri anda. Sabar. Baiklah. Untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang tempat ketiga, tempat kedua dan Miss Gawai. Majlis hari ini menjemput tetamu hormat Yang Amat Datuk Kerawat serta berbagai datin untuk naik ke pentas untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang dengan diiringi oleh komiti. Lagi sekali kita maklumkan second runner up atau tempat yang ketiga nanti akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM10,000, penajaan dari Fajar International College berjumlah RM10,000 dan juga saj, piala, buke dan juga sijil penghargaan. Manakala tempat kedua akan membawa pulang RM12 beserta dengan Fajar International. RM12,000 kan Ju? Maafkan saya. dia berdebar. Aduh, debaran ini. Dia sudah keburu. Okey, baiklah. Dan sebut sekali lagi. Nah, johan kita pada malam ini akan membawa pulang RM12,000 beserta dengan Fajar International College Education Scholarship berjumlah RM15,000 beserta dengan trofi, flower bouquet dengan certificate of participant. Baiklah. Baik, kita akan maklumkan berapa jumlah dimenangi oleh Miss Gawai Dayang selepas ini. Baiklah, kita akan umumkan tempat yang ketiga terlebih dahulu. Tempat yang ketiga dimenangi oleh Mimi Librina. Berbagi dua peserta, kita mohon kedua peserta yang terakhir ini sila menghadap satu sama lain, genggam tangan anda masing-masing dan ambil tempat, silakan. There are two ladies left, but only one will take home the crown. Wow, Who will it be? wow, siapa akan dinobatkan sebagai Miss Gawai Sarawak 2025? Listen carefully. We will announce the winner. Prizes. Okay? Dan nama yang kami tidak sebut merupakan Nek Johan. Dan nama yang kami sebut terlebih
family. Adakah anda sudah bersedia? Belum bersedia, tak apa. Untuk yang akan dinobatkan sebagai Miss Gawai Sarawak akan menerima hadiah wang tunai RM15,000, penajaan dari Fajar International Education Scholarship Berjumlah RM20,000, piala, syas, buke dan juga sijil penyertaan. Dan kita akan umumkan yang akan dinobatkan sebagai Miss Gawai Sarawak, dan yang kami tidak umumkan selepas itu adalah automatic tempat yang kedua. Ini dia. Are you ready? Miss Gawai Sarawak 2025 jatuh kepada Dani. Maka dengan itu, Naik Johan, Miss Gawai Dayak kita, ialah Obi Elizada Anna Moses. Tahniah kami ucapkan. Tahniah Alvin Alexander telah memenangi tempat kedua. Adapun first runner up berjaya membawa pulang wang tunai RM12,000. Baik, lagi sekali tepukan untuk first runner up Alvin. Baik, kita bagi senyuman yang paling manis. Para peserta, bagi senyuman yang paling manis. Lepas ini ke bagian kes. Yang ini bersama peserta dahulu.